बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। खुश आमदीद हम आपको कहते हैं एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेंड एट होम। आप पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और इतवार का दिन है तो अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, हम जब किताब की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, ये किताब पढ़ने की बात करते हैं, तो किताब आपका बेहतरीन आपकी दोस्त है। जो किताब इल्म या शऊर बेदार इंसान में करता है, वो यकीन जाने आजकल के दौर में जब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बड़े फ़वाइद हैं, लेकिन उसका मुकाबला किताब पढ़ने से या किताब को समझने से नहीं किया जा सकता। किताब इल्म को, शऊर को और हमारी रहनुमाई इस तरीके से करता है कि आप सोचें कि मुझे ये याद पड़ता है हमारे बचपन में कि आज भी जब हम लाइब्रेरीज़ में जाया करते थे तो वो जो वक्त लाइब्रेरी में हमारा गुज़रा करता था, वो सिर्फ वक्त गुजारना नहीं होता था, उस माहौल में अपने आप को ढालना, अपने आप को मोल्ड करना और फिर एक दूसरे से किताबों की रिसर्च को और किताबों के हवाले से उसके मवाद को और उसके मानी को या उसकी समरी को डिस्कस करने से जो हमारी अवेयरनेस और शऊर हमारा जो बेदार होता था। मुझे आज भी याद है कि वो जो एक तजुर्बा था या वो जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते फ़िल्म देखने के हवाले से। ड्रामा देखें अगर आप, तो क्योंकि हम अब देखते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किताब तो पढ़ती है, लेकिन किताब से ज़्यादा फ़िल्म्स या ड्रामा या टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो खुदारा किताब से जो दोस्ती है ना, उस रिश्ते को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और इसमें मेरी आपकी इनफरादी सतह पे माशरे की ज़िम्मेदारी बनती है। बहरहाल जी, आज इतवार के रोज़ प्रोग्रामिंग, और आज हम किताब के हवाले से इसलिए बात कर रहे हैं और किताब दोस्ती के हवाले से इसलिए बात कर रहे हैं, वो मैं नॉस्टैल्जिक मोमेंट में चली गई। क्योंकि जैसे जैसे आप लाइब्रेरी जाते हैं और जितनी पुरानी किताब होती है ना, उतना ही बड़ा वो कीमती असासा होती है। यकीन जाने, ये मेरे से बेहतर जो मेरे सामने मेहमान शख्सियत हैं, अल्लाह ताला ने आमना मुफ्ती को एक तो बहुत इज़्ज़त से नवाजा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन बतौर राइटर अगर हम जब देखते हैं तो इनके लिखे हुए शाहकार जब जब स्क्रीन की जीनत बने हैं, यकीन जाने माशरे में जो शऊर बेदार करना और इसमें भी इनकी किताब दोस्ती का जो ताल्लुक है उसका अंसर नज़र आता है या उसके अनासिर नज़र आते हैं। एंड आपकी अपनी है, मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। लेट्स वेलकम, वार्मली वेलकम आमना मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश और बहुत मोहब्बत। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है। और आपकी बातें सुन के मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यही मेरे दिल में है, जो आप कह रही थी मैं भी यही कहना चाहती। ऐसा ही है ना, जो शऊर बेदार किताब करती है या रहनुमाई करती है वो। आमना जी, ड्रामा अपनी जगह है, फिल्म अपनी जगह, इस पे हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये तो एक ऐसा मौजू है जिस पे तो जितनी भी बात की जाए कम है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मेरी दो मेहमान शख्सियत थोड़ी देर में आ रही हैं। जैसे ही वो आएंगी उनका तारुफ मैं ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि आप पोस्टर तो PTV होम और वीकेंड एट होम के पेज पे देख चुके हैं। सो आसिम भी आ रहे हैं थोड़ी देर में और सहर भी आ रही हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद हैं जी वीकेंड एट होम में हम नौजवान नस्ल यानी यंगस्टर्स को बिलखसूस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उसकी अक्कासी अपने ख़ास अंदाज से करते हुए, और मैं मुजाहिद के बारे में ज़रूर बताते हुए, वी हैव विद अस मुजाहिद हुसैन खोखर, जो कि एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और एक्टिंग बिलखसूस उन्होंने प्राइवेट चैनल्स के साथ प्रोजेक्ट्स के साथ की है। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कैसा लग रहा है PTV आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका पहला फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना? जी मैं पहले काफ़ी चैनल्स पे जा चुका हूँ। बिल्कुल सही था, लेकिन हमारे शो में आप पहली बार आए, सो थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम। अच्छा जी, आपकी इजाज़त से किचन चली जाऊँ क्योंकि आमना जी बिल्कुल बिल्कुल, किचन जाए बगैर बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है भाई। मेहमान बाई से रहमत होते तो उनकी जो खातिर है वो क्या करनी है ये मैं बता नहीं सकती हूँ, ये माजिबीन बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी बताइए।
आज हम बना रहे हैं सुंदस चिकन पुलाव। Okay. उसकी मैंने यखनी रेडी कर ली है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई थी लौकी का रायता, भी थोड़ा टाइम पहले भी बनाया, मगर ये फरमाइश आई थी कि हम उसमें आलू ऐड करके भी बनाएं उसको। Okay. तो आज हम लौकी के साथ बॉयल आलू भी ऐड करेंगे, तो इस तरह एक लौकी का रायता बनाएंगे और साथ चिकन पुलाव। एक्सेलेंट। और वो प्याज काटे हुए जी। और मज़ेदार बिल्कुल, और चटनी भी हो तो और भी मज़ा आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल से वैसे आप बनाना शुरू करें, तो मेरी अपनी फरमाइशें शुरू हो गई। आप बनाएं, थोड़ी देर में मुलाकात होती है। अच्छा जी, और ख़वातीन-ओ-ज़ात, आपका और हमारा जो साथ है वो वीकेंड एट होम और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक और इंस्टा पेज पे रहेगा। यू आर मोर देन वेलकम। आपकी जो पजीराई है, आपकी जो सजेशंस हैं, वो सर आंखों पे। अच्छा जी, आमना जी, अब किताब की जब हम बात करते हैं, ये तो मौजू ऐसा है, और ऑब्वियसली माँ की गोद पहली दरसगाह, फिर उसके बाद माशरा बच्चे को सिखाता है, माशरे में स्कूल आ जाता है इनफरादी सतह पे, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क भी तो है। ये भी तो एक ऐसी दरसगाह है, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान, जिसने बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल जी, मैं तो इस बात से 200% इत्तेफाक करती हूँ, और इस पे मैं कभी एक कुछ चीज़, कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह कुछ बनाऊँगी। 2 हाउस होल्ड्स मेरी नज़र में थे, एक हमारा हाउस होल्ड था और एक हमारे कज़न्स का। ठीक है। उनके यहाँ एडिशन हो चुका था 80s में, जो एक इन्फ्लक्स था जिसका आपने अभी जिक्र किया, फिल्म्स का और फॉरेन फिल्म्स का और वीसीआर का। वीसीआर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, लेकिन उस रेवोल्यूशन को किस तरह इस्तेमाल किया गया, और हमारे घर में पीटीवी ही था। अच्छा, अब इतना अरसा गुजरने के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 3 और 4 डिकेड्स, फ़र्क साफ ज़ाहिर है। हाँ। हमारे घर में अदीब पैदा हुए, डॉक्टर्स पैदा हुए, पेंटर्स पैदा हुए, शायर पैदा हुए। उस घर में 4-5 शदीद फ्रस्ट्रेटेड अधेड़ उम्र लोग हैं, जो उस मैं उसको बुरा नहीं कहती। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि आप उस माहौल को बुरा नहीं कह सकते। बुरी वो भी नहीं थी, बट क्या था कि चॉइस, जब आप जिस टाइप की फिल्म्स, क्योंकि फिल्म में आपको खुद भी तो पिक कर सकते हैं ना आप। अग्रीड। पीटीवी और रेडियो में ये था कि एक हमें पैलेट बना के और दे दी जाती थी, जिसमें बच्चों से लेके वो आखिरी फरमाने इलाही के प्रोग्राम तक एक तरबियत थी, जिसमें थोड़ा सा लिटरेचर भी था, एंटरटेनमेंट भी। भाई हमारे ड्रामे, क्या ड्रामे! आप सोचें उस दौर के क्या क्या शाहकार, बानो आपा, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, बुनू भाई, अमजद इस्लाम अमजद, क्या क्या ऐसे शाहकार। और वो लोग ऑथर्स थे, मुसन्निफ थे, नज़रियाती लोग थे, और नज़रिया उन्होंने जिस तरह से हमें एंटरटेनिंग वे में सिखाया, अल्फाज से मोहब्बत सिखाई। और जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो ड्रामे और फिल्म का मैं डिफरेंस समझती हूँ कि फ़िल्म में आपको पक्की पकाई हांडी मिलती है, इमेजिनेशन उतनी ज़्यादा आपकी मूव नहीं करती। जब आप बुक पढ़ते हैं या जब ड्रामा भी देखते हैं ना, तो आपके दिमाग के अंदर भी एक पेंटिंग चल रही होती है, एक पिक्चर चल रही होती है, और किताब के साथ तो ख़ास तौर ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो जो हम लोगों की तरबियत एक हुई थी उस दौर के अखबारात के ऊपर भी पीटीवी का बहुत असर होता था। तो पीटीवी को तो हम हमेशा यही कहते हैं, जैसे आपने बात की कि माँ की तरह हमारी, सौतेली माँ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये भी एक माँ थी, हमारी फोस्टर मदर, जिसने हमारी बहुत तरबियत। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मुजाहिद, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तो हम सब बड़े हुए हैं देखते हुए भी। पीटीवी को एज अ व्यूअर देखना और अब पीटीवी पे आके प्रोग्राम में इंटरव्यू देना कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा ज़रूर जाऊँ। और एक दफ़ा क्यों, 10-15 दफ़ा तो ज़रूर हो भाई, इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह अब आना जाना लगा रहेगा। बिल्कुल सही। पीटीवी के कौन कौन से प्रोग्राम्स बड़े होते हुए आपने देखे, प्लेस देखे होंगे, आई एम श्योर। जी, ऐनक वाला जिन। ये तो सबका ऑल टाइम फेवरेट, सबका ऑल टाइम फेवरेट। ये गुनाह होगा अगर आपने ना देखा। बिल्कुल, और एडमिट ना करना उससे भी बड़ा गुनाह, उससे भी बड़ा गुनाह होगा भाई। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अब की जनरेशन है, उन्होंने नहीं भी देखा, लेकिन उन्होंने अपने वालिदैन और बड़ों से सुन के, मैं इतना खुश होती हूँ और मुझे इतना फ़ख्र महसूस होता है। दे टेक सो मच प्राइड इन ऐनक वाला जिन, हालांकि उनको कुछ पता नहीं है उस दौर की, वो हैं भी नहीं पैदा हुए हुए, लेकिन अपने बड़ों से सुन के वो बड़े हुए हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था ऐनक वाला जिन में? बिन बतौड़ी? नहीं, हामून जादूगर। जी जी, है ना? उफ भाई। और आप देखें उस दौर के क्रोमा के ऊपर वो जादुई कारपेट होता था, और उफ क्या कमाल। इवन आमना जी, मुझे याद है हमारे जो किसान भाइयों के लिए एक प्रोग्राम हुआ करता जी था, वो दोपहर के टाइम पे गालिबन लगता था। मुझे पैनल से बताइएगा, मैं वो भी शौक से देखती थी, क्या इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी। अच्छा, आप देखें उस दौर में लिखे हुए ड्रामा, अब बानो आपा के शाहकार कैसे उम्दा उम्दा
फैमिली प्लानिंग के ऊपर शाहिद नदीम साहब का जो जंजालपुर है, जी उस दौर में कितना बोल्ड स्टेप था। और देखिए एंटरटेनिंग वे में सबसे बड़ी बात ये थी कि हम एंटरटेनमेंट का नाम लेते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट को जिस तरह से पीटीवी ने माशरे में जिस तरह वो लेके आया था, उस तरह अब जाहिर है मैं तो अब काम कर भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और समटाइम्स थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि महदूद वसाइल थे उस वक्त। जैसे अभी आपने फरमाया कि टेक्नोलॉजी आज जहाँ पहुँच चुकी है वहाँ तक नहीं थी। अभी पिछले 3-4 साल में तो एआई ने आके तो दुनिया पलट दी है। अब वो एआई हम यूज़ करें या ना करें वो एक हमारी फ़िलहाल अपनी चॉइस है, लेकिन बहरहाल दुनिया तब्दील हो गई है। लेकिन उस दौर में जिस तरह से, और उससे भी पीछे जाएं तो वो रिकॉर्डेड प्लेज भी नहीं थे। ऐसा ही है जो हमारे सीनियर्स बताते थे कि वो बताते हैं लाइव ड्रामा, बिल्कुल लाइव ड्रामा, और उस लाइव ड्रामे में कितनी फुटेज जो है वो आपकी वेस्ट भी हो गई है, फिर वो दोबारा भी बनाए गए थे। और जब दोबारा देखा है तो वही ताजगी, वही मज़ा, वही खूबसूरती। आप देखें 50-50 की बात करें, जब हम मीडिया इंडस्ट्री की ख़वातीनों के साथ बात करते हैं वहाँ पे 50-50 का अगर हम नाम ना लें तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। कैसे वो स्किट्स होते थे, शोएब मंसूर साहब की हम बात करें, पूरी टीम, और जिस उम्दगी के साथ वो आज भी आमना जी रेलिवेंट है। वो किस दौर के बने हुए, किस दौर के स्क्रीन पे चले हुए, लेकिन वो मफहूम ऐसा कि हर दौर में, आजकल के दौर में भी उतने रेलिवेंट। यही तो देखिए बड़ा काम जो होता है ना वो टाइमलेस होता है। टाइमलेस भी होता है, और उसका आप कोई एक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस एक टाइम पे नहीं सेट कर सकते। तो उसके ऑडियंस अगर हम लोग थे, हमसे बड़े लोग थे, बल्कि मुझे तो ये याद है कि जब ये आता था तो अभी बल्कि जब पुलाव का आप जिक्र करें तो मुझे जुम्मे को छुट्टी होती थी और जुम्मे को हमारी नशरियात चलती थी थोड़ी सी। तो मुझे ये याद है, अच्छा एक हमारा कल्चर ये भी है कि पाकिस्तान में भी बहुत से घरों में, पाकिस्तान का भी कल्चर है और आगे तुर्की में, ईरान में और जगहों पे भी जुम्मे को पुलाव पकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और तब तो लाजमी पका करता था क्योंकि वो आते थे जुम्मा पढ़ के, तो वो एक 1 पॉट डिश होती थी, स्टेपल डिश, और वो सर्व कर दी जाती थी। तो वो पुलाव की खुशबू, और वो मुझे याद है कि वो भी चलते थे प्रोग्राम्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, मैं तो वो भी देखती थी। वो भी चलते थे, लेक्चर्स चलते थे, 2 सेल का रेडियो बनाना, मैं तो वो भी देखती थी। कमाल कमाल कमाल। और वो सब हो रहा होता था, और उसके साथ फिर बीच में एक ड्रामा आता था। और वो सारी चीज़ें जो थी उसके पीछे ये जो अब पुलाव की खुशबू आ रही है ना, तो मुझे वो नॉस्टैल्जिया उसके साथ याद आ रहा है। फिर उसमें एडिशन हो गया था कि अम्मी ने, थोड़े से हम फजूल खर्च हो गए थे, उन्होंने साथ शामी कबाब भी बनाने शुरू कर। पुलाव के में शामी कबाब बना रही है कि नहीं? देखिए हमें भाई कल्चरल शौक पहुंच गए, विजुअल ये बड़ा जरूरी होता है। ये कल्चरल शौक है भाई हमारे लिए। कल्चरल के जब तक पुलाव के साथ शामी कबाब ना हो तले हुए, साथ ना सलाद, अच्छा सैलेड नहीं, सलाद, खुली सलाद, या कचूमर सलाद, या वो गोल कटी हुई जो सलाद होती है, सलाद, और उसके साथ वो जुम्मा पढ़ के आए हुए लोग, और वो इतर का एक पोया भी कान में होता था। तो ये मौसम हो तो खस का इतर लगता था बरसात में, तो वो हर मौसम के साथ वो इतर की खुशबू और पुलाव की खुशबू, और उसके साथ वो पीटीवी। तो ये हमारी जो बचपन की एक बड़ी मुकम्मल तस्वीर है जिसको हम पूरी जनरेशन चेरिश करती है। एक तो लोग नहीं बल्कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और उसमें जो एक बुजुर्ग बैठे हुए होते थे, वो हमारे दादा अजमल बैठे हुए होते थे, और वो मतलब ही वाज सो सीनियर, वो पतरस बुखारी के फ्रेंड्स में से थे। तो वो बड़े बुजुर्ग से आदमी हैं, और वो भी बैठे होते थे। वो मुझे याद है कि उस वक्त ये गज़ल चल रही होती थी अक्सर, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, और उसके साथ ये सारा माहौल, और उसमें दादा अजमल हमें डांट के कहते सब चुप कर जाओ, मुझे सुनने दो। और हम बड़े मुअद्दब होकर सुनते थे कि जब ये दादाजी सुन रहे हैं तो पता नहीं कोई बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल। हालांकि वो कतन मोहब्बत में चूर एक गज़ल थी, लेकिन चूंकि बुजुर्ग सुन रहे थे तो बादब होके सुन रहे। अच्छा, और ये वो तहजीब, हमारी कल्चरल वैल्यूज मुझे कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने हमारी तरबियत भी की, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड की, तमाम अफराद को एक कर दिया, एक रिश्ते में ऐसा बांध दिया कि वो हमें वैल्यूज अपनी समझ आ रही है। हर एज का बंदा जो है उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलते थे। जहाँ तक मेरी मेमोरीज हैं, वहाँ पे जब हम स्कूल जाते थे सुबह, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की नज़म टाइप एक होती थी सुबह के टाइम,
वो चल रही होती थी तो वो हाँ, वही उससे खुदा काफी, है। हाँ, जी वही हाँ, खुदा है। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ट्रांसफर तारिक अजीज शो भी देखते थे आप? जी जी वो भी देखा और है। तारिक अजीज शो में सबसे जो बेहतरीन प्रोग्राम का सेगमेंट होता था, सारे सेगमेंट्स, बैतबाजी का भी होता था, वो जो नए नवेली दुल्हा दुल्हन आते थे क्या कमाल। हाँ वो शेर व शायरी का मुकाबला उसमें होता था। अच्छा वो शर्माना भी दुल्हन का होता था। कहीं कहीं तो 2-2 दिन अभी शादी को गुजरे ही होते थे तो वो आ जाया करते थे। और आना भी होता था भाई, आना आप भी, ये देखें, और तैयार होके भाई शादी के जोड़ों दुल्हन में बन के आती थी वो। अच्छा फिर कई दफा वो पूछते थे किसी की जेब में निकाह नामा है, और निकल आता था। कैसी बात है, याद है आपको? ये भी होता था। वैसे मुझे ये बात खुद ही करके याद है, मेरा निकाह नामा का मुझे तो ये भी नहीं याद है। अगर किसी ने मांग लिया तो कहाँ से लाऊंगी? लोग तो आईडी कार्ड नहीं अक्सर रखते हैं, बैग में भूल जाते हैं। निकाह नामा भी होता था। और सबसे जो उम्दा बात थी ख़वातीनो साहब तारिक अजीज शो की, कि एक रेवोल्यूशन लेके वो आए। और आज हम जितने भी और सारे गेम शोज जो हैं अपनी नौयत के जो चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, और वो ये एडमिट भी करते हैं कि ऑब्वियसली जो ट्रेंड स्टार्ट किया वो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और तारिक अजीज साहब ने किया, और इसमें कोई कसौटी प्रोग्राम। क्या बात है। वही जो अभी हमने जहाँ से बात शुरू की कि जहन को महमेज करना, सोच को हमें सोचना जो सिखाया गया था, हम डॉट्स कनेक्ट करना हमने कसौटी से सीखा था। कि अगर आपको अभी जो अब हम बात करते हैं कि रेड फ्लैग देखो तो वो जहन तो वहीं से बना हुआ है ना, कि आपको जब एक हिंट नज़र आता है तो उस हिंट के साथ आप मिला के एक पिक्चर पजल, एक चीज़ जिसको आपने समझना है, तो ये जहनों की तरबियत बचपन से हो गई। मुझे आज भी याद है कसौटी प्रोग्राम जिन जिन लोगों ने देखा, उबैदुल्ला बेग साहब जब बैठे होते थे स्क्रीन पे, एक ऐसा उनका ऑरा, तमाम कुरैशपुर साहब भी, उबैदुल्ला बेग साहब भी, और जितने और भी ऑब्वियसली हमारे सीनियर्स, एंड ऑब्वियसली मैं इफ्तिखार आरिफ साहब का भी इनफरादी सतह पे ज़रूर, मेरे तो वन ऑफ माय सीनियर्स एंड मेंटर्स हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जब नेशनल अवार्ड्स थे, मुझे आज भी याद है, मैं इस्लामाबाद सेंटर से मॉर्निंग शो करती थी, फिर उसके बाद घर की बात शुरू किया था, वो वीकेंड पे शो चला करता था, तो मैं नॉमिनेट हुई थी एज अ बेस्ट एंकर फॉर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के नेशनल अवार्ड्स। और ये बड़ी बात होती है ऑब्वियसली, उस दौर में तो मुझे इतनी समझ बूझ नहीं थी मुझे, लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात लगी, और मेरे वालिदैन ने कहा कि वी टेक सो मच प्राइड कि इफ्तिखार आरिफ साहब ने मेरा नाम नॉमिनेट किया। और ये बड़ी बात होती है कि जब ऐसे लेजेंड्स आपके नाम को, आपके काम को सराहें, और ये सब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरबियत है ख़वातीन हज़रात, जो ऑब्वियसली नज़र आती है। तो इसलिए इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ एक बड़ा अदब एहतराम का तो रिश्ता। तो उबैदुल्ला बेग साहब के जो एक्सप्रेशंस हुआ करते थे, क्या कमाल एक्सप्रेशंस के, मुझे आज भी याद है कि वो गूज़ बम्स होते थे कि भाई गैस करेंगे कि नहीं वो नाम या चीज़ या इंसान को कि नहीं। और देखिए एक ग्रे सेट था, अब हम सेट जो है CGI से भी बनाते हैं, कुछ पीछे मूविंग सेट्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, सेट पे कोई कलर नहीं था और लिबास में कोई शाइन नहीं थी। अब हमें ये भी होता है कि अगर कोई मेल हमने एंकर बिठाया हुआ है तो हम साइड पे उनके एक लाजमी उसको टोन को तोड़ने के लिए एक फीमेल भी बिठा ग्लैमराइज करने तो के लिए। लेकिन उस वक्त वो आप देखिए कि वो बैठे होते थे, वो साइड की मांग, वो काला चश्मा, वो सारा, लेकिन उसके साथ जो आपका, अब हम कहते हैं बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो गया, तो वहाँ पे भी तो अटेंशन स्पैन था। वॉइस ट्रेंड थे वो, उनकी आवाज़ हमें खींचती थी, और एक्सप्रेशन जो आपने बात कही कि वो तासुरात 2 या 3 चेहरे के वो मसल्स जो थे उनके ज़रिए वो इतने सारे ऑडियंस को कंट्रोल करते थे। मतलब मैं कहती हूँ कि उसके ऊपर अगर हम रिसर्च करें तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि हम तो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो उस रिस्पेक्ट से भी बड़े इंसान, बिल्कुल ऐसे बहुत बड़े इंसान। ख़वातीन से। और ये तमाम जो मेंटर्स हैं और जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की कंट्रीब्यूशन है, इसको शामिल गुफ्तगू में करना बड़ा लाजमी है। हमारी आज की नौजवान नस्ल को ये बताना, जो शऊर बेदार है बिल्कुल है, लेकिन और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने जो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के ज़रिए स्क्रीन की जीनत बनाया, ये इसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। सच फॉन्ड मेमोरीज, मैं एकदम से वो नॉस्टैल्जिक एरा पे चली गई हूँ। भाई VCR की याद है, टेप अटक जाया करती थी तो कितना अजियत हुआ करती थी। ये बातें हम करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम।
ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में माजबीन तो हैं ही हैं, लेकिन खुशबू ऐसी आ रही है खाने की कि शामी कबाब अब बनते हैं भाई। माजबीन बाहर से मंगवा लें, कुछ नहीं होता, या कीमा जो फ्रीज़ किया हुआ है फ्रीज़र में अपने घर से वो मंगवा लें, ताकि हम ज़रा प्रॉपर एक फ़ीस्ट का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह करें। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ से आमना मुफ्ती भी मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से मुजाहिद हुसैन खोखर भी मौजूद है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है और पिछले हफ्ते मेरी इनसे गुफ्तगू हुई फ़ोन पे और मैंने आसिम रज़ा को कहा, मैंने कहा आसिम, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो आपका ताल्लुक़ ऐसा है कि एंड इट गोज़ वे बैक। मैं तो इनको पीटीवी इस्लामाबाद से जानती हूँ ऑब्वियसली, और अवार्ड ही शो था गालिबन जहाँ पे मुलाकात हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इतने अरसे में आसिम रज़ा को इतनी इज़्ज़त से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको हम बतौर एक कंपोज़र भी देखते हैं, बतौर एक शायर भी देखते हैं। सबसे बढ़कर जो मैं देखती हूँ कि ये वो कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों को देते हैं, ये बड़ी ज़र्फ़ की बात होती है और अल्लाह ताला ने इसीलिए इनको इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। सो वी हैव विद अस नन अदर देन आपके अपने फेवरेट आसिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी तारुफ में ज़रूर बताते हुए, वो कि आप सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है जो आप सब समझ गए होंगे, उसके ये बड़े अहम रुकन हमेशा से रहे हैं। सो ये बताना ज़रूर है, और बहुत सारे ऐसे जो शाहकार तख्लीक हुए उसमें इनका एक अहम किरदार है। सो थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, सामने मौजूद है, मैं इनको अपनी परछाई इसलिए कहती हूँ कि अगर मैं सिंगर होती, जो कि मैं जुर्रत ही नहीं कर सकती, अच्छा लोग अकेले में गा लेते, मैं तो वो जुर्रत भी नहीं करती कि बंदा अकेले में गुनगुना ले, मैं लिपसिंग भी नहीं करती, लेकिन जब मैं सहर गुल खान को देखती हूँ तो मैं यकीन जाने बड़ी खुश होती हूँ। द एनर्जी शी ब्रिंग्स टू द स्टेज, द पॉजिटिव ऑरा शी हैज़। बड़े कम ऐसे लोग हैं जो एकदम से अपने आप की तरफ लोगों को कायल करके माइल करते हैं। सो सहर के पास ये टैलेंट है, और पाकिस्तान में मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि पूरी दुनिया में बिलखसूस अपने ख़ास अंदाज से पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में नुमाइंदगी करी है। सो लेट्स वार्मली वेलकम सहर गुल खान। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? यू लुक लवली। कितनी थैंक प्यारी यू सो मच। आपको पता है इस ड्रेस के पीछे एक स्टोरी है? यार ये मेरी बात सुनो, हर दफा इसके आमना जी मुजाहिद हर दफा सहर पे और पता चलता लेकिन है। इस स्टोरी में आप हैं। हाँ, ये इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। अच्छी बात ही है ना? हाँ, मैं सऊदीया गई थी कुछ शोज़ के लिए। ठीक है। और वहाँ पे मैंने जब ये ड्रेस देखा तो मैंने ये मार्क कर लिया कि मैं सुंदर्स के शो में जाऊँगी और मैं ये ड्रेस पहनूंगी। तो फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। Really? या गले लगा लो, किसे मुझे रोना आ रहा है मैं, लेकिन मेकअप खराब हो जाएगा। देखो, दिस इज सच अ डार्लिंग शी इज। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। यू लुक लवली माशाल्लाह 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 से। आसिम, आप जेलस तो नहीं हो रहे? बहुत ज़्यादा। जेलसी हैज अ फेस। जेलसी हम दोनों ही बहुत जल रहे हैं। आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं भी बहुत ये जल तो रही ये हूँ। आपका प्यार है, लेकिन आसिम मैं तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर आपको याद है, जी, बाकी बिल्कुल। तो आप बताएंगे। हाँ, अवार्ड सेरेमनी पे हमारी मुलाकात हुई थी, नॉमिनेशंस थी, तो मेरा पहला पीटीवी अवार्ड भी आपकी बदौलत, आपकी प्रेजेंस की बदौलत मिला था। पीटीवी के साथ जो हम अभी ब्रेक से पहले सेगमेंट में मुजाहिद से भी और आमना जी से ये बात कर रहे थे, पीटीवी एक ऐसी दर्सगाह है कि आप सिर्फ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाओ, यही बहुत बड़ी सनद होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आई वॉज क्वाइट यंग, हाँ, सेम एज यू, तो मेरा ख्याल है उसके बाद शायद अवार्ड हुआ भी नहीं है। हाँ, उसके बाद तो वो लास्ट अवार्ड्स थे। हाँ, ये पीटीवी के तवस्सुत से ही जो है ना, हम गुजारिश करेंगे अरबाब इख्तियार तक के अगर उसका इनेकाद दोबारा से जो है वो शुरू किया जाए तो ये बहुत बड़ी पजीराई है, और पाकिस्तान का अभी तक का ये सबसे जो है वो प्रीशियस अवार्ड है। और मैं ना जब वो अवार्ड मिला तो अवार्ड ले लिया, उसके बाद रात को दोस्तों ने वहाँ पे जो थे सब ने उसके लिए जो है ना वो पार्टीज और ये वो सब कुछ किया, तो चले खाने पे जो है ना वो तो वहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे पीटीवी के बहुत ही कुछ सीनियर एक्टर थे तो वो भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है मैं बहुत ही आपको पता है कि जी इनको जो है ये आए हुए थे आसिम भाई, और इनको जो है ना वो पीटीवी अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, कहते आपको पीटीवी अवार्ड मिला? मैंने कहा जी। कहते इतने आराम से जी कह दिया। हाँ, यही ना, यही कहते तो 40 साल हो गए, मुझे आज तक जो है वो इस अवार्ड की शक्ल नहीं नजर आई, मैं हाथ लगा कर नहीं देख सका, ऐसा ही है। और आपने इतने आराम से कह दिए। तो मुझे जो है ना वो 12-14 घंटे हो गए थे अवार्ड को, मुझे शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो गई।
नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान और सहर, इवन आप भी पूरी दुनिया में यू ट्रैवल, तो जो पीटीवी के साथ एक एसोसिएशन भी है, एंड देन आई ऑलवेज सी यू स्माइलिंग हर जगह पे, लेकिन यहाँ के लिए स्माइल कुछ खास होती है। बिल्कुल। और जब मेरा स्कूल कॉलेजेस में लाइक वो वाला जब टाइम था, तो मैंने ऑडिशन दिया था, पीटीवी की टीम आई थी हमारे कॉलेज में, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। एक मेरी नगमा था जो कि मैंने उनके लिए पढ़ना था, तो मेरी जर्नी स्टार्ट ही पीटीवी से हुई है। अच्छा, एक्सीलेंट दैट। अच्छा देखो, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम, हम कितने इंटरव्यूज कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपसे कभी ये जिक्र नहीं हुआ। सो मिली नगमा था। बिल्कुल मिली नगमा था। और वो लाहौर सेंटर से फिर आपने आगाज किया? बिल्कुल, लाहौर आई थी स्पेशली मैं। अच्छा, लाहौर आई थी। एंड आप कहाँ पे थी मुकीम? अच्छा, वो कंपटीशंस थे, वो डिफरेंट लाइक जो सिटीज़ हैं उनके कंपटीशंस थे, बच्चे लाइक स्कूल कॉलेजेस से सिलेक्ट किया गया था। एग्जैक्टली, तो रावलपिंडी से मैं सिलेक्ट हुई थी और पीटीवी की टीम थी, एंड मैंने फर्स्ट पोजीशन भी ली थी। वो मेरे बहुत मेमोरेबल। ये मैं भी पहली दफा मुझे पता चल रहा है। ये कैसी बात है भाई? ये आपने मुझसे पूछा, वो रिकॉल हो गया मुझे, है ना? देखो ये कैसी बात है, बादाम खाए होंगे आज, 6 खाए, 8 खाए, कितने खाए भाई? पानी का गिलास भी नहीं पिया। आपको भी हम नाश्ता भी कराते हैं, खाना भी। इस टाइम पे तो ब्रंच चल रहा होता है ना, ये तो बड़ा अच्छा। लेकिन जब हम देखते हैं, देन वी लुक एट योर करियर नाउ, मल्टी टैलेंटेड, हम आपको एज अ कंपोज़र देखते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है, उसमें जो आपने शाहकार तख्लीक किए और जो सिंगर्स ने अपने ख़ास अंदाज से गाए, एंड देन देयर सो मच मोर व्हेन वी टॉक अबाउट यू, उसके बारे में बात करते हुए, क्योंकि आप कम बात करते हैं इस हवाले से। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है ना, वो सबसे पहले आर्टिस्ट होता है, फनकार होता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोई फ़न जो है उसकी तरफ अपनी रग़बत जो है ना वो शो करता है। तो शायरी चूँकि बचपन से मुझे पढ़ने का शौक़ था, लिखने का शौक़ था, तो इस वजह से जो है वो मेरी रग़बत जो है वो शायरी की तरफ होगी। अगर पेंटिंग की तरफ होती तो माइट बी कि मैं शायद इससे अच्छा पेंटर होता। तो ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डिसाइड करती हैं आपके ट्रैक्स को। तो सम टाइम जब आप अपना कोई एक फ़न लेके चल रहे होते हैं, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप दूसरी चीज़ों में भी अपना जो है वो अमल दखल वो करते हैं। तो अगर आपकी रग़बत है, अगर आपको उस चीज़ से लगाव है, आपका दिल उससे जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से घूम के आती हैं। बिल्कुल मुजाहिद, हम पीटीवी के लिए अब काम करने का भी आपको शौक तो ज़रूर होगा, प्राइवेट चैनल्स के लिए तो एक्टिंग की है। जी। इसके बारे में बात करते हुए। जी, प्राइवेट चैनल्स के लिए मैंने कुछ जो ड्रामास थे उनमें काम किया है, और पीटीवी के लिए ऑडिशंस दिए हैं इस्लामाबाद में। एक्सीलेंट, अच्छा, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो उस पर भी काम चल रहा है इंशाल्लाह, ठीक है, अपकमिंग्स हैं इंशाल्लाह ताला। घबराहट होती है अब भी स्टेज पे जाके सहर? नहीं, मैं तो घबराहट डालती हूँ अब मेरा सीन अलग हो गया है। सहर में कुछ भी हो सकता है। 2 चीज़ों पे जो है ना वो सहर, जंग भी लगी हुई है ना। अच्छा। अगर इसको कहे ना कि जंग लग गई है, तो कहे अच्छा ठीक है, खाना कहाँ है? तो एक इसका फूड, और व्हेन शी इज अबाउट टू बी ऑन स्टेज, दैट इज द मोटिवेशन। उस वक्त उसके लिए पूरी दुनिया जो है ना वो कुछ भी नहीं है। फिर आपको जो भी कहना है, गाड़ी में बैठे बैठे उसको बता सकते हैं। जब उसने गाड़ी में से पाँव निकाला है और उसके बाद उसकी जो वॉक है उसमें आप उसको कुछ नहीं, वो फिर अपने एक जोन में, एक जोन। सहर, ये ज़रूरी है। मैं अपनी भी अगर बात करूँ, एग्जैक्ट मेरा भी यही होता है कि जब भी काम करना होता है ना, उससे बल्कि एक दिन पहले ही मैं उस जोन में जाना शुरू हो जाती, फिर लेफ्ट। और ये मेरे बारे में बड़ा मशहूर है, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि यानी वो मेरे फोकस की बात करते हैं काम के हवाले से, और बाकी बहन भाइयों को कहते हैं कुछ भी हो, फिर फलां चीज़ें होगी भाई, लेकिन अभी काम है ना, तो काम पे फोकस। मैं भी किसी और जोन में चली जाती हूँ। हाँ, इवन बैक स्टेज में जब कॉन्सर्ट का टाइम होता है, बैक स्टेज में इतने मज़े के खाने सर्व हो रहे होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, क्योंकि दिल ही नहीं करता। लाइक फोकस सारा होता है कि परफॉर्म कैसे करना है, लाइक क्या इम्प्रूवमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक दैट हेल्प्स आमना जी। इवन फोकस, आप शायर लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप अदीब हैं माशाल्लाह से, और ऑब्वियसली आसिम भी मौजूद है। एक फोकस किसी भी काम में, कि उसमें ऐसा खो जाना कि आपका जो ताल्लुक है उस काम के साथ ऐसा कायम हो जाए कि आप ला ताल्लुक हो जाएं कुछ टाइम के लिए इर्द गिर्द के माहौल से। देखिए, इर्तिकाज़ जो है ना, ये तो हर चीज़ की इब्तिदा है। कोई भी किसी भी चीज़ का, आप चाहे मौसीकी का रियाज़ कर रहे हैं, चाहे आप इल्म की तरफ हैं या किसी भी चीज़ में, तो जब तक आप उस एक पॉइंट पे अपना इर्तिकाज़, जैसे अभी इन्होंने फरमाया, इर्तिकाज़ तवज्जो नहीं होगा, तो आपकी जो सारी सलाहियतें हैं, आसिम ने भी ये कहा कि आर्टिस्ट होते हैं हम, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी जिसे कहते हैं ना, कि हर चीज़ की तरफ थोड़ा थोड़ा दिमाग हमारा सब होता है। जैसे एडिटर्स के लिए कहा जाता है ना
کہ ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ، تو ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں سے ایک نقطے کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ووکلز ہو ہمارے، چاہے وہ ہماری شاعری ہو، چاہے وہ ہماری نثر نگاری ہو یا ہماری اداکاری ہو. جب آپ اس کے اوپر فوکس ہوتے ہیں تو وہ جو نوائز ہے اس سے آپ کٹ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو سم ٹائمز جن کے آگے آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی نظر نہیں آتے، اور پھر صرف وہ جو ارتکاز ہے وہ ارتکاز رہ جاتا ہے. آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب محفل لوٹ. بالکل ایسا ہی، بالکل مجھے فوکس ہے نا بی اے کے پیپر یاد آ گئے. اب یہ دیکھو تم کہاں پہنچ گئے. اور میں جان بوجھ کے نہیں آپ نے فوکس کی بات کی، میں بی اے کے ایگزامینیشن ہال میں پہنچ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں. کتنی خوفناک ہوتا تھا وہ وقت. اچھا میرے ساتھ نا ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے. میں اسکول کے ہی پیپرز تھے تو فنکار جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹرو. تو 7th یا 8th کے میرے ایگزامس تھے تو اب وہ آپ کو تو معاشرتی علوم، ہاں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ میں کتاب سے کٹنگز کر کے کہ اگر قائد اعظم کا مضمون آئے گا تو میں نے اس کے اوپر یہ پکچر لگانی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو پیسٹ کرنے کے لیے گم لے کے گیا ہوں. تو وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ممتحن جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ یہ مطلب اور پورا خوبصورت کر کے لکھا ہوا ہے اور ہر چیز کے اوپر پکچرز لگی ہوئی ہیں. تو انہوں نے میری شیٹ پکڑ لی نا، انہوں نے کہا یہ پاگل ہو تمہیں تو فوراً وہ کر دیں گے کہ بک سے نکال کے کاٹ رہے ہو اور اسی سے لے ہو، جو تم لکھ رہے ہو تو یہ تو جو ہے وہ پرفیکٹ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ساری چیزیں اتاری. تو وہ ایک فنکار جو نا بھول جاتا ہے کہ وہ کتنا نارمز کو توڑ کے آگے جا رہا ہے. اگریڈ. حالانکہ ویژول ریپریزنٹیشن بھی بڑی میٹر کرتی، بٹ آبویسلی آپ کو پیپر کا وقت یاد ہے؟ میں حیران ہوں بھائی، ہم نے کیسے وہ وقت گزار ہی لیا. شکر ہے مجھے تم نے گڈ بائے مسٹر چپس یاد دلا دی بی اے کا ذکر کر. واقعی میں کون سی وہ کیا تھا تم نے بی اے میں؟ اچھا نہیں تم میرا بچوں اوکے اوکے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے کتنا ہی کوئی شوق تھا پڑھنے کا. مجھے تو وہ کیتھرین برجز اور وہ مسٹر چپس بھولتے ہی نہیں کبھی نا، خوابوں میں بھی آتے ہیں اکثر مجھے نا وہ فلیش بیکس فرام ویتنام. یہ فرسٹ چیپٹر تھا نا، مجھے اب یاد آ رہا ہے میرے خیال میں. فرسٹ چیپٹر تو وہ وہاں ریٹائرمنٹ سے شروع ہوا تھا نا. کیتھرین برجز تو کہیں درمیان میں اس کو ملی. یہ اب آپ دیکھ لیں کہ بادام کم تھے نا گھر میں، ختم ہو گئے تھے، کل کھا لیے نا، میں پکڑتی ہوں جس نے. لیکن ہم اتنے مظلوم لوگ تھے کہ ہمیں مسٹر چپس بھی یاد ہے. مسٹر چپس تک یاد ہے. اللہ، آپ کو پیپر کا وقت یاد ہے؟ چپس پکوڑے کچھ بھی نہیں یاد، مجھے کچھ بھی نہیں یاد. اچھا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ آن اے لائٹر نوٹ، یہ میں ڈسکلیمر دیتے ہوئے، آبویسلی ہم ایک فیملی کی طرح ہے تو اس لیے لڑکوں کے بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ وہ چیٹنگ کرنی ہے نا تو لیفٹ رائٹ کرنا ہے. یہ ایک عام تاثر ہے. دین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ایز ویل، کہ کچھ لڑکے پڑھائی کی جگہ اس تیاری میں ہوتے تھے کہ بھئی یہ اس طرح کر لیں گے تو فلاں لائک لڑکا اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اس طرح ہوتا تھا آپ کے آس پاس؟ بالکل مائکرو کر کے لے کے جاتے تھے. اور مائکرو کا پروسیس کیا فنکار موجود ہیں. مائکرو کا پروسیس وہ فوٹو کاپی والی جو مشین ہے اس میں سے وہ کر کے دیتے تھے انہیں. ہم بتاتے تھے کہ اس کو اتنا کر دیں تاکہ آسانی سے روم تک چلا جائے. روم تک چلا. یہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. تو خبردار اس بات پہ عمل کریں. اچھا ابھی تو بہت کچھ ہوتا ہے. ابھی تو مطلب جب ہمارا زمانہ تھا تب موبائل فونز اور وہ چیزیں، ایون کیلکولیٹرز ناٹ الاؤڈ نا. تو اس کے بعد جب یہ ہمارے بعد والے جو بچے آئے، جو چھوٹے بہن بھائی تھے، تو کچھ بہنوں نے تو یہ بھی کیا کہ دوپٹے کے اندر جو ہے وہ ہینڈز فری لگی ہوئی ہے اور موبائل مائکرو موبائل سے ہوتے تھے وہ جیب میں، اور پیچھے کال پہ سب چل رہا ہے. کالے چلے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. پر لیکن یہ خوبصورت دور ہے. ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کرنا چاہیے. ہم نے بس بتایا کہ جو ہوتا رہا ہے. لیکن اس میں ایک میں ایڈیشن کروں کہ اب جو ہو گیا ہے نا، اب یہ ہو گیا ہے کہ اب اوپن بک، جب آن لائن ہو گئے تھے نا تو اوپن بک ایگزام ہوتے تھے. ہاں ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے بک کھول لو اور ہمیں اللہ کے واسطے بک میں سے دیکھ کے آنسر دے دو تاکہ ہم تمہیں اگلی کلاس میں بھیج دیں. اگلی کلاس میں بھیج دیں. خواتین سے بات چیت کا سلسلہ جاری. میں حیران ہوں مسٹر چپس کیسے مجھے بھول گیا. یہ میں اپنا علاج ابھی کرواؤں گی. لیکن اس وقت سحر ہمارے ساتھ موجود ہے. سحر کی آواز میں خوبصورت گانا اور ایک عمدہ پرفارمنس. بہت ساری کلیپ میں آ جائیے گا. جی خواتین وزات آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں شیف ماجبین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا عمدہ پرفارمنس ان کی کوکنگ سیگمنٹ میں رہی ہے. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے برتھ ڈے گرل ہیں بھائی.
कोई मजाक नहीं रखे हुए। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? Many happy returns of the day, इनकी Thank you बर्थडे। so much, thank you so much। वैसे सहर मेरे ख्याल में, और ख़वातीन हज़रात हमारे मौजूद मेहमान भी इधर मौजूद हैं, एक हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग आपको विश तो डॉक्टर साहिबा को करना चाहिए। कौन सा वाला? माइक आपके पास है तो सही। इतनी ओपन कर दे मेरा हथियार। हाँ ये करिएगा ऑन, ओपन है। हाँ आ जाए इधर। Oh, lovely, thank Happy you, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear cutie. Happy birthday to you. Thank you so much, I'm humbled. मैं कितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी बहनें और इतने अच्छे भाई दिए हैं। माय टीम इज लाइक फैमिली। ऑनेस्टली आई एम हम्बल्ड। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, तरक्की दे, आमीन सुम आमीन, लंबी उम्र दे। और गिफ्ट रहने देते हैं क्या, इस उम्र में गिफ्ट क्या चलते हैं, कोई फर्क नहीं वो पड़ता। बाद में सुंदर से मैं ले लूंगी, सबका ले लूंगी, वो तो जरूरी है। आमना जी वैसे बर्थडे में गिफ्ट का सबसे ज्यादा मजा होता है ना? भाई दुआएं, हम तो दुआएं देते हैं। वो शायराना, वो सूफी है ना? दब्बड़ लोग हाँ, हैं। लेकिन आसिफ हमारी ये दुआएं दे रही है, मैं क्लू दे सकता हूँ। अभी एक परफ्यूम ओपन हुआ है, Oh, yes. तो सिर्फ टेस्ट हुआ है वो आपको गिफ्ट हो सकता है। हाँ और वो पास काफी ज्यादा वाला हुआ है। यानी कि बर्थडे गर्ल को मिला नहीं और क्लूज मिल रहे हैं भाई। अच्छा, शी इज वेयरिंग अ वंडरफुल सेट। ये इनकी वालदा की फॉन्ड मेमोरीज, और ये ख़वातीन हज़रात वो खूबसूरती है हमारी रिवायात की कि अपने पेरेंट्स अगर ना भी इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए आपके, आमीन सुम आमीन, लेकिन शी इज़ देयर विद यू, है ना? ऐसा ही। थैंक यू सो मच। और सच्ची बात है कि जब अम्मी की चीज़ें पहने या प्लीज़ अपने वालिदैन की ज़रूर कदर करें। जब वो चले जाते हैं आप उनकी और भी फील होता है कि काश आपने और भी ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, ये कैसी प्रेजेंटेशन लग रही है? प्रेजेंटेशन तो नेक्स्ट लेवल है, पर जो इसकी खुशबू आ है रही है ना। अच्छा, मुझे पता, खुशबू से याद आ रहा है कि जैसे मैं स्कूल से घर आया करती थी और अम्मी कहती थी घंटे बाद तुमने पढ़ना शुरू करना है, और पुलाव जो बना होता था वो खुशबू होती थी, तो खाना भी खाना होता था और होमवर्क भी याद आ रहा था। वो वाली आ रही आपको पता है ये बेस्ट कॉम्बो है है ना? बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना? हाँ। आसिम, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो ये है कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे मेरी वालदा को, तो हमें याद है इवन बड़े होने तक भी ना हम पढ़ रहे हैं और वो खिला रही हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसका मजा ही फिर कुछ और है उसका। तो मुजाहिद आपके साथ भी ऐसा ही होता था? जी जी बिल्कुल। ये कुछ ज्यादा जी वाला अच्छा वाला नहीं है। पढ़ाई में अच्छे भी थे आपके, नहीं या मेरी तरह थे? 60-40 40 क्या था 60 क्या था मैंने नहीं जानना, मुझे समझ आ गई। गुड वन। अच्छा जी बताइएगा, क्या एडिशनल चीज़ है? घर में तो बनता ही है ऑब्वियसली, लेकिन क्या खास चीज़? एक ये कि इसमें जो आप गरम मसाला पाउडर फॉर्म में डालेंगे वो आपने फ्रेश जो है वो ग्राइंड करके वो ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद चावल जब हम दम लगाने लगेंगे तो आपने इसमें लेमन जूस या 1 चम्मच जो है वो सिरका ऐड करना है, जिससे ये खिले खिले चावल बनेंगे। प्लेट लाइएगा शहर के लिए। और उसके अलावा लौकी का रायता आज हमने बनाया है, वो उसमें हमने जो ऐड किया, आज आलू ऐड किए हैं बॉईल किए हुए। उसको ये किया है कि डॉक्टर साहिबा पील करके पोटैटोज को उसके बाद बॉईल किया है ताकि उसका सारा जो स्टार्च है वो निकल जाए, फिर हम उसमें ऐड करें। ठीक है। वो मुझे इस तरह बताती है सुपरिटेंडेंट ऑफ हाँ, पुलिस कि भाई ये किया है। डॉक्टर साहिबा ये हम करके लाए हैं, अच्छा ठीक करके लाए ये हैं। हमने किया, देख लें आपने कहा था ना, तो ये हमने किया। हाँ चले आप शुरू अच्छा, करें, प्लेट में bless चम्मच her। लीजिएगा। अच्छा जी, ये लौकी का रायता है ना? और लौकी इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जीज। जिन लोगों को यूरिक एसिड हाई होता है उन लोगों के लिए लौकी बहुत रिकमेंड की जाती है। ऑल्सो नहीं, ये इन्होंने बनाया है। मैं जो हूँ मैं इस पे अपनी राय दे रही हूँ, अफादियत वाली। सो लौकी जो है ये ऐसी सब्जी है जो कि आप खूब सारी तरह तरह के तरीक़ों से, दही या रायते के अंदर इज़ वन, और आप इसको थोड़ा स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो ये ठंडी सब्जी होती है और ये आपके जिस्म की हिद्दत को दूर करती है। जब भी आप पुलाव खा रहे हो या बना रहे हो तो उसमें इन्होंने गरम मसाले की बड़ी अच्छी आपको बताई कि बाद में डालें फॉर अरोमा। इफ़ यू पुट सिर्फ आधी चमची ऑफ कोकोनट ऑयल इन द होल पुलाव की देचकी और उसको ऊपर नीचे कर दें तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल हो जाएगी और शुगर के मरीज़ जो हैं वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से खा सकेंगे। ये चीज़ याद रखें। ऑल्सो सुंदर मैं शेयर करना चाहूँगी कि रोटी जो एक दिन पुरानी हो, जो डबल रोटी आप फ्रीज़ करें और चावलों के ऊपर अगर कोकोनट ऑयल डाल के अगले दिन खाएं तो दैट रिड्यूसेस द शुगर लेवल्स। आपकी ब्लड शुगर स्पाइक इतनी जोर की नहीं हाँ, और एक दिन पुरानी जो रोटी होती है ना आमना जी, हाँ। उसको अगर आप थोड़ा सा ऑयल लगा के अगर आप उसको गर्म करके खाएं ना, मैं कहती हूँ उसका मजा ही कुछ और है। अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करने का अनमोल मौका होता है। क्यों आमना जी?
बेशक ऐसा ही है, और हम तो वही बात है ना कि पिछली सदी के लोग हैं, तो हमने तो जितना भी छान बुरा था वो हमसे मुराद अब मैं अकेली हूँ क्योंकि इतना पुराना कोई भी नहीं है, अब मुझे अपने जितना पुराना कोई भी नहीं मिलता। नहीं, आप नहीं हैं, आप पुरानी वर्किंग कंडीशन में नहीं रहे मेरे साथ के नहीं, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो रोटी होती है ना एक दिन पुरानी, वो जरूर ख़वातीन के साथ, ये बड़ा वैसे भी ज़रूरी है टू स्टे कनेक्टेड, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका। अच्छा जी, पास है, आप खाइएगा और बताइएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये ज़रूर बात करते हैं, इसको वैसे भी तो खाया जा सकता है ना, यू डोंट नीड, बिल्कुल, यू डोंट नीड एनीथिंग विद इट, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। और अगर आप इसके साथ कोई, जैसे बच्चे हैं वो प्रोटीन अगर आप उनको दे दें, या जो डाइटर्स हैं तो वो आप इसके साथ, कई दफ़ा माजबीन आपको दिखा चुकी हैं और हमारी शेफ़ नाजिश भी, कि आप ग्रिल कर सकते हैं चिकन विंग्स वगैरह या टिक्का या इस तरह की कोई चीज़, ताकि प्रोटीन भी चली जाए और साथ में वेजिटेबल भी चली, बैलेंस्ड मील बन जाता है। उसके साथ स्लाइसें या रोटियां या फिर चावल खाने की ज़रूरत निश्ता। बिल्कुल, हाँ, शाबाश, थैंक यू नहीं, अच्छा नहीं, मश तो अभी नहीं बोलनी, अभी फिर अम्मी कहती हैं कि फिर तुम सही वाला तलफ़ुज़ बोला करो। अच्छा जी अच्छा जी, कैसा? बहुत डिफरेंट, लाइक जिस तरह यखनी पुलाव का होता है ना, फ्लेवर से डिफरेंट आ रहा है, वेरी जूसी और एक लाइक फ्लेवर प्रॉपर। इसके एक्सप्रेशन से ये पता बच्चा चल खुश रहा है, खुश है ये बच्चा। खुश है, लेकिन इसके बाद ना नींद भी आ जाती है, वो नहीं हम चाहते, क्योंकि अभी परफॉर्मेंसेस भी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। केक कटिंग डॉक्टर साहिबा की प्रोग्राम के बाद होगी, वो फिर हम आपको BTS में भी दिखाएंगे। थैंक यू सो मच जी, आ जाइएगा, ले आइए आप साथ। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ज़रूर बातचीत का सिलसिला और आपकी और हमारी जो एक हमारा ताल्लुक़ है वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी है। और ये मत सोचिएगा कि बाकी गेस्ट को नहीं सर्व किया जा रहा, मैंने कहा कि जो दिल में बाकी तीन मेहमान के, वो प्लेट्स का एहतमाम प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। वो मैं तब भी जो लेफ़्ट राइट जा रही थी, मैं देख रही थी कि हर चीज़ ही बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, हर घर में जब दावत हो बिलखसूस तो ख़ास कुछ प्लेटें होती हैं, जी जी, ख़ास चम्मच होते हैं जो निकाले जाते हैं अलमारियों से, या तो जब रिश्ते वाले आते हैं वो तब निकलते हैं या जब फरिश्ते वाले आते हैं। अम्ना जी, मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? जी, वो अम्मी के जहेज़ का होता था डिनर सेट, और वो आज भी पूरा साबुत है। और वो, मैं घर का जो आखिरी फ़र्द थी, मैंने ये बगावत की थी कि उसमें एक प्लेट मेरे हाथ से टूट गई थी। और वो मेरे जराइम आखिर वक्त तक ना, मैं अम्मी से कहती, अम्मी सेट क्या कहीं से मिल सकता है? तो अम्मी कहती, बेटे वो मैं काबुल से लाई थी। फिर बाद में अम्मी ने बताया कि वो नानी अम्मा 1952 में काबुल से लाई थी। तो भाई वो मेरा जुर्म जो था, वो ना वो काबुल वापस आ सकता था, ना वो सेट वापस आ सकता था, तो वो जुर्म मेरा ऑब्लिवियन में चला गया, वो क़यामत के दिन जाके मुझे भुगतना पड़ेगा। और वो जुर्म जो है ना, या हमारे घर में हमारी एक आंटी है, उनके प्लास्टिक के डब्बे ना वापस किए जाएं। ओए भाई, अच्छा नहीं, ये हर घर की स्टोरी है। रियली? ये हर घर की स्टोरी है। किसी ने उनकी दुश्मनी मोल लेनी है तो वो खाना आप उनके घर से लेके जाएं प्लास्टिक के डब्बे में। अगर वो डब्बा ना एक दिन बाद है तो फोन आता है कि बेटे डब्बा वापस नहीं किया। वैसे ये मेरे से भी दुश्मनी मोल लेनी हो तो मेरे डब्बे भी वापस ना करना। अच्छा, वाकई में आपके घर में भाई ये बकायदा, क्या मसला क्या है आप लोगों का? इससे मैं बताती हूँ आपको। इससे ना हमारे दिमाग की जो ऊपरी सतह होती है उसके और दरमियान में खला होता है, वहाँ पे ना एक हलचल सी मच जाती है। तो ये कोई बड़े से बड़ा भी जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो पता नहीं लगा सकता, ये उसी को पता है जिसके प्लास्टिक के डब्बे को ले जाता है। प्लास्टिक के खला में और खाली डब्बा में बड़ी मुशाबहत है। वो उसके दरमियान में एक इस किस्म की कुछ कैफियत तारी होती है कि वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। बेचैनी और बेकरारी सी कुछ होना शुरू हो जाती है। मुजाहिद, आपके घर में भी ऐसा ही है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, हमारे डब्बे भी काफ़ी सारे गायब हैं और जहाँ हैं वापस आ जाए। और घर में सबसे ज्यादा कौन शोर मचाता है? बड़ी बहन है आपकी कोई? जी मुझसे छोटी हैं, ठीक है, वो मैरिड हैं और वो ज़्यादातर डब्बे उनके पास ही हैं। नहीं, बड़ा देखा जाता है, गिना जाता है 1 2 3, ये कमाल है। ये तो ऐसी चीज़ें। अच्छा आमना, आपसे ज़रूर आमना जी बात करते हुए, हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये बात कर रहे थे, और आप जिस घर में आपकी तरबियत हुई माशाल्लाह से, अदीब हैं, शोरा का घर है और पढ़ने लिखने वाले बाशऊर ख़ानदान से ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो ये शौक़ डेवलप हुआ लिखने का, ये घर से फिर इंस्पिरेशन मिली? देखिए वही बात अभी जो हम पहले भी कर रहे थे कि हमारे पास ना या तो पीटीवी होता था और या फिर हमारे पास किताबें होती। ठीक है। और उससे बच के थे, मेरे से तो बड़े 8-7 बहन भाई थे,
تو اچھا ماشاءاللہ آپ کتنے بہن بھائی؟ ہم 8 بہن بھائی. ہمارے دور میں اتنے ہی ہوتے. نہیں ٹھیک ہے وہ ہم ذرا کم تھے, میرے تو 13 14 کزنز بھی ٹھیک ہے, اتنی آپ کو جسٹیفیکیشن دینے کی. اور میرے ابا کہا کرتے تھے مذاق میں کہ لوگ پوچھتے تھے سب سے چھوٹی ہے, کہتے فی الحال. میں نے یہ بات یاد کر لی. اور پھر میں جب اسکول میں گئی تو میری پرنسپل نے پوچھا کہ بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں. میں نے کہا فی الحال. تو اس کے بعد میں مطلب اب تک بھی میں ان سے ملتے ہوئے شرمندہ ہوتی ہوں. وہ کافی ضعیف ہو گئی, کہتی ہیں فی الحال. تو یہ لکھنے کا سلسلہ بھی یہی تھا کہ گھر میں ظاہر ہے ایک پڑھنے کا سلسلہ تو تھا ہی. دوسری جو سب سے بڑی چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ میں چونکہ چھوٹی تھی نا اور اتنے سارے بہنیں 7 بہنیں تھیں, تو ان میں سروائیو کرنے کے لیے نا مجھے کہانیاں بنانا آ گیا تھا, ایکسپلین کرنا آ گیا تھا. اور شاید کسی حد تک جس کو اب تو ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا, مگر میرے خیال میں وہ میری سروائیول انسٹنکٹ تھی. تو کچھ ہو جاتا تھا نا تو وہ ایک جن آیا تھا, میں نے تو نہیں کیا تھا, باہر سے گندا بچہ آیا تھا. تو وہ جو چیز تھی نا اس نے مجھے ایکس فیکٹر, کیریکٹرائزیشن, لیئرڈ کیریکٹرز, وہ میرا خیال ہے کہ بچپن سے مجھے سکھا دیے. اور میرے خیال میں جو آپ نے بات کی تھی عاصم کہ آپ یا شاعر ہو یا نہیں ہو, یعنی دیر از نو ان بٹوین. مطلب جیسے ایون سنگر کے طور کی بھی ہم بات کرتے ہیں, جی فنکار کے لیے, کسی بھی فنکار کے لیے آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو ہوتا ہی ہے, یا ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے مطلب جس طرح سے آپ بولتے ہیں اس طرح سے ہر انسان نہیں بول سکتا. تو یہ جو ہے ڈیفینیٹلی قدرت کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. لیکن میں جو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے نا وہ جہاں پہ بیٹھتا ہے, اس کا رکھ رکھاؤ, اس کی چیزیں, وہ سب کچھ اس کا جو ہے وہ فنکارانہ ہوتا ہے. اگریڈ. وہ ساحر علی بگا ویری کلوز فرینڈ, تو ہم ایسے بیٹھے ہوئے نا رات کے کسی پہر میں کام کر رہے, پتہ نہیں ہم لوگوں نے مل کے کوئی ہزاروں گانے تو کر لیے. ٹھیک. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار اگر تم کمپوزر نہیں ہوتے, میں شاعر نہیں ہوتا, تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے زمانے میں, بلکہ آج بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مشغلہ ہی سمجھا جاتا ہے, اس کو پروفیشن نہیں سمجھا جاتا. تو وہ کسی اور زون میں تھا, اس کو لگا کہ شاید میں نا وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ کیوں ہے. کہتا ہے یار ہم اگر پنکچر لگانے والے بھی ہوتے ہیں نا تو پاکستان کے بیسٹ پنکچر لگانے والے. بالکل ٹھیک, ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. تو وہ جو فنکار ہے نا وہ, اور جو اس کے حصے کی شہرت اور اس کے حصے کی عزت ہے وہ اس کو ملنی ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول اور جو اس کو چیزیں جو ہیں وہ ایڈوانٹیجز مل رہے ہوتے ہیں, جن چیزوں اس کا لیک ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پہ اس کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں, جہاں پہ اس کو راہیں ملتی ہیں, وہ چیزیں مل کے اس کا جو ہے نا ایک راہ جو ہے وہ معین کر دیتی ہیں. اگریڈ, آئی ٹوٹلی اگری. آج آپ کی موجودگی میں, اور پھر آمنہ جی بھی موجود ہیں, آمنہ جی سے بھی درخواست کرنی ہے اتنی دیر میں. آمنہ جی بھی obviously کتاب سے کچھ میں ضرور سننا چاہوں گی, ہم سب سننا چاہیں گے. عاصم آپ سے پہلے ذرا چند اشعار سنتے ہوئے, گزارش کرتے ہوئے, بہت ساری کلیپ میں بھائی. ہاں جی بالکل, ایک خاص انداز سے, یا اگر آپ کو وقت درکار ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا. نہیں وقت تو نہیں, شاعر لوگ ہیں نا بھائی. ہاں ابھی انہوں نے ایک وہ لفظ استعمال کیا تھا بغاوت, تو وہ ہے کہ تو میری ذات کی نفی کر کے, تو میری ذات کی نفی کر کے میرے اس بات سے بغاوت کر. تو میری ذات کی نفی کر کے میرے اس بات سے بغاوت کر, جا تجھے تیرے حال پر چھوڑا, جس سے جی چاہے اب محبت کر. واہ بہت خوب. میں نے سرخاب کے پروں کی طرح تجھ کو دنیا میں سر بلند کیا, میں نے سرخاب کے پروں کی طرح تجھ کو دنیا میں سر بلند کیا, تو مگر ایک دل کی دعوت پر گر پڑا ہے, تو اب یہ دعوت کر. میں چاہ رہی ہوں اور سنو, میں چاہ رہی ہوں ہم اس خلا میں اس زون میں چلے گئے ہیں کہ وی وانٹ ٹو لسن, اور آپ بھی چلے گئے ہیں اس زون میں. ہاں لیکن مجھے تھوڑا یہ لگتا ہے کیونکہ شاعری آپ کم سناتے ہیں نا. نہیں میں کم سناتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو ہے نا وہ شاعری میں اور نغمہ نگاری میں تھوڑا فرق ہے. نغمہ نگار جو ہوتا ہے نا وہ اس کو لکھنے سے رغبت ہوتی ہے اور سنانے کی بجائے وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس کو گائے. بالکل ٹھیک. سو اس لیے جو ہے نا وہ میں جو بھی لکھتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ استاد راحت فتح علی خان, ساحر علی بگا, سحر گل خان, تو یہ بس گائے اور پوری دنیا ان کے ساتھ مل کے گا رہی ہو. لیکن وہ آپ کا تخلیق کردہ شاہکار ہوتا ہے. چند اشعار اور ہم سب کی فرمائش پہ.
میں نے اسی لیے حالانکہ مجھے پینل سے کہا کہ آپ خاموش ہوگی, میں نے کہا کہ نہیں, عاصم آج آئے ہوئے ہیں اور آج ہم پہلی بار, بہت کم ایسا ہوا ہے کہ فرمائش لائیو کی ہے, تو آج ضرور ہے کیونکہ سحر ہوتی ہے نا ساتھ. ان کی میری دوستی سحر کی تو کچھ اور ہے نا. ہمیں تھی غرض تم سے اور تمہیں بے غرض ہونا تھا, ہمیں تھی غرض تم سے اور تمہیں بے غرض ہونا تھا, تمہیں ہی لادوا ہو کر ہمارا مرض ہونا تھا. چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ تم سے پیار کرتے ہیں, چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ تم سے پیار کرتے ہیں, مگر اس پیار کو بھی کیا ہم ہی پہ فرض ہونا تھا. واہ بہت خوب, کیا کہنے, کیا کہنے خواتین حضرات, کیا خوبصورت, کیا کہنے. اور خواتین حضرات یہ وہ کتاب کے ساتھ جو دوستی کی ہم بات کر رہے تھے, اپنے بچوں کو کتاب کی طرف اور کتاب کے ساتھ جو محبت ہے اس کا رجحان اور اس کا تعلق مضبوط کرنا یہ بڑا ضروری ہے. آمنہ آپ سے بھی ہم ذرا درخواست کرتے ہوئے کچھ ضرور. بالکل, اتنی خوبصورت انہوں نے ابتدا کی کہ اس میں میرا بھی جی چاہ گیا. یہ میرا اولین ناول ہے, جرأت رندانہ, اور وہ جو بھی آپ نے جرأت کا ذکر کیا, ناول لکھنے کے لیے بھی جرأت چاہیے ہوتی ہے, تو بس یہ بھی جرأت رندانہ ہی تھی. اس میں ایک بہار کا منظر میں نے لکھا ہے, تو چند لائنز میں اس کے سناؤں گی. بہار آشیانے کے خوبصورت لونوں میں یونانی اساطیر کی کہانیوں کی طرح اتری تھی. درختوں کے نئے چمکیلے پتے حیرت اور خوشی سے تالیاں سی بجا رہے تھے. موسمی پھولوں سے کیاریاں پٹی پڑی تھیں, سب سرخ, گلابی, بنفشی, ارغوانی, زعفرانی, چمپئی, پستئی, فاختئی, جامنی, کاسنی, پیلا, بسنتی, سرمئی, سیاہ, بھورا, شتری, قرمزی, زنگالی, نارنجی, فالسی, انگوری, انابی, ڈہڈہا گلابی, غرض آپ نام لیجئے, رنگ قطار باندھے کھڑے تھے. مصور قدرت نے اپنی صنائی کی تصویر خود بنانے کے لیے رنگوں کی کلیاں بھر رکھی تھیں. روز صبح نیلے چمکیلے آسمان پہ بسنتی سورج پھوٹتا تھا, روز شام کو مغرب میں شفق پھولتی تھی, اور چڑیاں اور رنگ رنگ کے پرند چمکیلے پتوں والے ہرے درختوں میں نئے نئے گھونسلے بنائے حیرت کی شدت سے چہچہائے جاتے تھے. چوں 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 چوں, غٹرغوں غٹرغوں, پیہو پیہو گاتے گاتے ان کے گلے پڑ جاتے تھے. بہت خوب, کیا کہنے, کیا کہنے رہے. اور جب آپ سنا رہی تھی نا, میں اپنی کسی ایک امیجنری دنیا میں کہ آپ یہی تو کمال. ناول جو ہے نا, اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے, ایون آج بھی جو ہے وہ جو کتاب ہے یہ بیسیکلی آپ کے سیزن سے بڑی ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, ایون ٹیلی ویژن کے اوپر بھی, کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹر اور اس کا کیمرہ مین, اس کا ڈی او پی, وہ انسان ہوتا ہے جو خود پڑھ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. تو اس کی پرتیں زیادہ ہیں. ادروائز اگر آپ اسکرین پہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ آپ اپنی امیجنیشن کو بھی ویژولائز چیزوں کو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. خواتین کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ سحر موجود ہے, اور سحر اب وہ پرفارمنس اور وہ سنانے والی ہیں جو ان کا تو ہر آئٹم ہی سپر ہٹ. کیا وہی والا ہے نا گانا؟ ہاں پتہ چلے, میں اناؤنس کروں. خواتین حضرات آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت ساری کلیپ میں سحر اور بول کفارہ. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیر کے کچن سیگمنٹ میں شیف ماجبین اپنا کام کر کے بیٹھ گئی ہیں کرسی پہ. انہوں نے کہا میں نہیں ہلنے والی اب, کیونکہ کام ہو چکا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور پریزنٹیشن بھی ہم نے آپ کو دکھا دی ہے. تھینک یو سو مچ ماجبین. اور پروگرام کے آغاز سے آمنہ مفتی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از لکنگ لولی, دس کلر سوٹس یو ماشاءاللہ سے. عاصم بھی موجود ہے, آپ پہ بھی کلر سوٹ کر رہے ہیں. میچ تو نہیں کر رہا. وی آر بلیک اینڈ وائٹ. سحر موجود ہے اور مجاہد بھی موجود ہے. مجاہد پروگرام میں آ کے کیسا لگ رہا ہے یہ بتائیے. بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ کیا اچھا لگ رہا ہے یہ بتائیں. سیٹ بھی اچھا لگ رہا ہے اور پیپلز بھی, اور
آپ بھی اور سارے ویری گڈ. اور پینل پہ لوگ نہیں اچھے لگ رہے, شبیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. بلکہ میں خواتین ذات ضرور یہ بات کرتے ہوئے دیکھیں, ہمارے جو بیہائنڈ دا کیمرہ اصل ہیروز ہیں جو اسکرین کو سجانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, اصل تو ستارے اور اصل تو سٹارز یہ وہ تمام افراد ہیں. اینک والا جن کی جو بات ہم کر رہے تھے, تو ہمارے پینل پہ اس وقت جو ہمارے ایگزیکٹو ہیڈ ہیں الیاس بھائی, ہی واز دا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینک والا جن میں, اور شبیر صاحب پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اینک والا جن. شبیر صاحب آپ تب کے ہیں؟ اچھا چلیں ہوتا ہے. شبیر صاحب بہت پیارے, ہمارے پینل پہ سارے بٹ صاحبان بھی ہیں, 2 بٹ صاحب ہیں تو پھر میں بٹ صاحبان بولتی ہوں. یہ بڑا خواتین و ذات خوش قسمتی ہوتی ہے. سو میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو یہ کریڈٹ ضرور دوں گی کہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پی ٹی وی ایک درسگاہ ہے, سو اس میں جو ایک گھر کا ماحول ہمیں محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے, یہ بڑی خوش قسمتی ہے. تو شبیر صاحب اینڈ الیاس بھائی دے بوتھ ور پارٹ آف اینک والا جن, تو یہ بتانا ضروری تھا. سو یہ جو شاہکار ہے تخلیق کرنے میں ان دونوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اچھا آمنہ, آپ سے بھی بات کرنی ہے اور آپ کی کچھ کتابیں اس پہ بھی بات کرتے ہوئے, لیکن سحر ایک سوال ایسا جو مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پہ آپ سے ضرور پوچھتے ہوئے, ایک ایسی لڑکی جو بڑی کم عمری میں اس کو فیم ملا اور اس سکسیس کو سسٹین کرتے ہوئے الحمدللہ مجھے وہ ہمبلنس, عاجزی, انکساری آپ میں نظر آتی ہے. لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سحر گل خان نے بڑی اسٹرگل کی, آڈیشنز دیے, ایک ایسا میوزک پلیٹ فارم جس میں ریجیکشن بھی ہوئی آپ کو. یس, بہت بڑا میوزک پلیٹ فارم ہے اور آئی تھنک سنگرس کے لیے تو وہ دی بیسٹ ہے. ابھی ریسنٹلی اس کی لائک ریکارڈنگ چل بھی رہی تھی آن ایئر. بابا کے ساتھ گئی تھی. بابا کا ڈے 1 سے بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے اور سب لوگ بہت شاک تھے کہ بیکاز ہم فرام پٹھان فیملی تھوڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے, لیکن پاپا کا بھائی ہے نہیں میرا, تو ہم 4 بیٹی ہیں, تو پاپا کا تھا کہ جو کرنا ہے میں تم سب کے ساتھ کھڑا. ٹھیک ہے, رحمتوں والا گھر. ایگزیکٹلی. تو آڈیشن دینے گئی اور 2-3 گھنٹے لائن پہ بھی لگی رہی, اور جب ججز کے پاس گئی, ایون جو مین ججز تھے ان کے پاس بھی جانے کا موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو پہلے والے اتنے قابل تھے, ٹھیک ہے, بالکل بغیر نام لیے پہلے کسی کا ہم کو کیا پتا تھا اتنی بڑی سنگر کا ریجیکشن ہونے والا ہے. تو پھر ریجیکٹ ہو گئی. لیکن تھوڑی سی میں سیڈ ہو گئی, بہت چھوٹی تھی میں, اور بابا نے پھر مجھے کہا کہ لائک میں تمہارے ساتھ ہوں, اور کچھ ڈراماز لگے ہوئے تھے ٹی وی چینل پہ, اس کے کچھ ڈرامہ او ایس ٹیز میں سن رہی تھی. بہت زیادہ مجھے اسٹارٹنگ سے ہی نا او ایس ٹی والی وائب بہت پسند تھی. تو اس میں پاپا نے کہا کہ یہ جو لاسٹ میں کریڈٹس آتے ہیں نا, یہ ہوتے ہیں مین لوگ, یہ آڈیشن وڈیشن کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو اس میں عاصم سر واز دا ون جن کو میں نے اپروچ کیا, اور ابھی تک الحمدللہ ان کی بلیسنگ کے ساتھ میں آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہوں. اور پاپا نے پراپر بات کی, عاصم سر نے بھی پھر آڈیشن دیا, آڈیشن میں نے میرے سے لیا, اور آئی گاٹ سلیکٹڈ فار مائی ڈرامہ او ایس ٹی. That was your first breakthrough. Yes. No, basically it was a film. ٹھیک ہے, It was a film. Okay. And second song was the drama. A big song. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ سحر کا ٹون جو ہے نا وہ she was not very learned singer, کیونکہ وہ نہ سیکھا نہ کچھ اس طرح کا تھا. بٹ میرا ایک اپنا جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہے. میں نے دنیا میں چاہے وہ انگلش میوزک ہے, چاہے وہ ہمسایہ ملک کی فلم انڈسٹری ہے, چاہے کہیں کا بھی میوزک ہے, چاہے ہمارا, تو مجھے لگتا ہے کہ ایکسپریسو اور ڈفرینٹ ٹون جو کہ اپنے ساتھ کوئی ایک اپنا جانر لے کے چل رہا ہو نا, وہ چیز جو ہے وہ ووکلز جو ہیں وہ بہت آگے تک جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو مجھے لگا کہ سحر جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آن کرتی ہے. صرف اس کو یہ ہے کہ اس کو پالش کرنا اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں اتنی زیادہ پالشڈ ہو گئی ہوں کہ میں نے میرا اب جو اپ کمنگ گانا آ رہا ہے وہ لکھا بھی میں نے. اچھا really? That is very good. وہ لکھا بھی میں نے, کمپوز بھی میں نے کیا ہے. اور عاصم سر کو جیسے میں ڈر ڈر کے سنانے کی لائک کوشش کرتی کہ ایک موقع اچھا ملے جس میں موڈ اچھا ہو میں سناؤں. عاصم سر نے کہا کہ تمہارا پہلا گانا یہی کر رہے ہیں, بہت اچھا بنایا, اور جتنے تمہارے جو ڈراماز کے آپ کو پتہ ہے نا وائب ڈفرینٹ ہوتی ہے, ایک طرح کی ہوتی ہے, تو اس سے ہٹ کے جیسے تم ہو, تمہاری پرسنالٹی یہ وہ والا ساؤنڈ آ رہا ہے, تو اس پہ ہم جائیں گے. تو ابھی ریلیز ہونے والا ہے. ایکسلنٹ, آل دا ویری بیسٹ. اور ہم سننا ضرور چاہیں گے وہ بھی جب وہ ریلیز ہوگا, آن ایئر آئے گا. اور ایک فری ول کے ساتھ مجاہد آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کریں تو ایک تو پیشن تو ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ کانشیس ہو کے اس کام کو اگر ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس میں وہ چیز نہیں آ سکتی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دل کھول کے کریں. جی ایسا ہی ہے, کوئی بھی کام کریں تو اس کو مطلب
جہاں سے وہ ہونا چاہیے اس کو وہاں سے کریں. اگریڈ, ایسا ہی ہے. اور آپ کی والدہ کی بھی تو دعا بتا رہے تھے نا بریک میں, اپنے فیملی کا بھی بتائیے نا پلیز, جو سپورٹ ہے. جو میری مدرز ہیں وہ تو مجھے سپورٹ کرتی ہیں, جو فادر ہیں وہ تھوڑے اسٹرکٹس ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں, منع کرتے ہیں کام سے؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک نا ملی جلی, یہ ملی جلی بھگت ہوتی ہے جو ماں باپ نے نا بچوں کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بڑی بات نہیں, یہ چلتا ہے. جیسے ہم نے اسکول ٹرپ پہ جانا ہوتا تھا تو امی اجازت دے رہی, ابو نہیں دے رہے, جاؤ ابو کے پاس جاؤ, نہیں جانا, یہ چلتا ہے. یہ کوئی ایسی, لیکن ماں کی دعائیں تو ہیں, باپ کی بھی دعائیں ہوتی ہیں, ایسے تو کوئی وہ بات نہیں ہے. اور خواتینوں سے تو بڑے خوبصورت یہ رشتے ہوتے ہیں. لیکن جس ادب اور احترام سے یہ اپنے والدین کا ذکر کر رہے تھے, یہ بتانا آن ایئر بڑا ضروری تھا. جیتے رہیے, خوش رہیے. ابھی بھی آپ بادب انداز سے بیٹھے, وہ ٹینشن ہو رہی ہے, پچھلے 2 گھنٹے سے ایسے یہ بیٹھے ہیں ٹینشن میں. ریلیکس ہو کے بس بیٹھنا. اوبیڈینٹ سول ہے. ہاں نہیں, دیٹ از ماشاءاللہ, جیتے رہے, خوش رہے. اچھا جی آمنہ جی, آپ کی کچھ کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے, یہ ایک ایسا شاہکار آمنہ مفتی کا الو برائے فروخت نہیں, ایک پرائیویٹ چینل کی اسکرین کی زینت بنا ایک ڈرامے کی صورت میں. اور یہ ایک ایسا سپر ہٹ شاہکار کہ اس کو دیکھ کے سمجھ کے بہت کچھ سمجھ آ گیا. اس کی جو کمپوزیشن ہے او ایس ٹی کی, وہ عاصم رضا نے کی. کمپوزیشن سارے علی بگا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کا جو ہے وہ ایس ٹی لکھا تھا. بتائیے. او ایس ٹی انہوں نے لکھا تھا, کیا کمال لکھا تھا. ہمارا ڈاک خانہ مل گیا نا, کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. بتائیے. بیسیکلی کاشف نثار صاحب بالکل بھائیوں کی طرح ہیں. تو کاشف بھائی, سارے علی بگا, عاصم رضا, یہ 3 لوگ جو ہے نا بڑا ہی لیتھل کمبینیشن ہے. میں یہی کہنے لگی تھی, کمال کمبینیشن. تو بہت ساری چیزیں ہم نے اکٹھے کی ہیں. تو یہ ون آف دا ویری بیسٹ الو برائے فروخت نے. ایک تو نام ہی اتنا خوبصورت, پھر کاشف بھائی کا بھی جو ہے نا وہ سٹائل یہ ہے کہ وہ بہت ہی چھوتے سے جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ان کے اندر نا. تو مجھے جو ہے وہ اس کا اسکرپٹ سنانے دینے سے پہلے انہوں نے پوری طرح سے مجھے جو ہے نا وہ سنایا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گانا لکھا, اور گانا جو ہے وہ بہت ہی سپر ڈپر ہٹ ہوا. سپر ہٹ پلے پروجیکٹ بذاتے خود بھی بڑا سپر ہٹ. آمنہ بطور ایک رائٹر میں ذرا سمجھنا چاہ رہی ہوں, ہر رائٹر کا, ہر لکھاری کا ایک اپنا خاص انداز ہوتا ہے. جب آپ کوئی شاہکار تخلیق کر رہی ہوتی ہیں تو جو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ میں کیریکٹر فلاں ایکٹر کے لیے یا فلاں شخص کو ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے لکھ رہی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. جب یہ تو خیر ناول سے, شارٹ سٹوری سے پھر آیا تھا نا, تو اس کے کیریکٹر تو پھر ایک اور طرح ذہن میں ہوتے ہیں. لیکن جو اسکرپٹ آپ اسکرپٹ کے طور پہ ہی لکھتے ہیں کہ یہ لکھا بنے گا ہی, تو پہلے آپ وہ چیز دیکھ چکے ہوتے ہیں. جیسے یہ کوئی کمپوزیشن بناتے ہوں گے تو وہ پہلے سن چکے ہوتے ہیں, پھر وہ ہمیں سناتے ہیں. تو وہ کہیں غیب سے خیالات تو آتے ہیں نا, اور وہ آ کے اور آپ وہ آلریڈی دیکھ چکے ہوتے ہیں. اچھا, اب چونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ڈرامہ لکھتے ہوئے اور وہ اس کو ایگزیکیوشن اس کی دیکھتے ہوئے, تو مجھے اب ایکٹرز نظر آتے ہیں, وہ سارا کچھ میں دیکھ چکی ہوتی ہوں. تو اسی لیے جب اسکرین کے اوپر آتا ہے نا میرا پلے, تو میں نہیں دیکھتی, کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہوتا ہے وہ اور سیٹنگ میں اور ایکٹنگ میں. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ لوگ, وہ کاسٹ ملتی نہیں, ڈیٹس نہیں ملتی یا کسی وجہ سے, تو پھر مجھے اس وجہ سے بڑی مایوسی ہوتی ہے. تو ڈائریکٹر بیچارہ کہتا ہے کہ میں نے تو اچھا بھلا بنایا ہے, لیکن میرا مسئلہ یہ, میں دیکھ چکی ہوتی ہوں اس کو پہلے سے. بالکل صحیح. اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ایز اے رائٹر ہوتا ہے, اور اگر وہی ایکٹر اس کو ایگزیکیوٹ کر لے تو وہ تو پھر ایک ایسا شاہکار. اور کئی دفعہ ایسا ہوا الو برائے فروخت میں یہی تھا نا. اچھا, اس میں بڑی عجیب چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. کاشف نثار میری یونیورسٹی میں ایوننگ کلاس میں تھے, اور ایوننگ میں کم لوگ تھے, تو یہ سینئرز تھے, تو ان کو پھر ہمارے ساتھ ہی کر دیا گیا تھا. تو یہ یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ تھے. اچھا, اوکے. اور اس کے بعد میں بھول بھال گئی, ظاہر ہے جیسے انسان بھول جاتا ہے. پنجاب یونیورسٹی ماسٹرز میں, میس کام میں. اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا, ایوارڈ بھی مل گیا, بعد میں کہیں ملے تو کوئی ذکر آیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کلاس میں ہوں گے. اچھا, یہ کیسی بات کہ ایک کلاس میں اور یاد نہیں. جیسے ابھی عاصم نے کہا نا کہ کتاب سامنے پڑھی ہے تو میں نے وہ دیکھیں یہ کیسا مطلب. اور وہ میرا فیوریٹ او ایس ٹی ہے, میں ابھی تک اس کو لگا کے سنتی ہوں, گاڑی میں سنتی ہوں. اور اب مجھے بالکل وہی والی بات ہے, میں نے کہی وہی کاشف بھائی والی بات ہے کہ میں 2 سال اکٹھے پڑھتے رہے. بھائی آپ شاعر لوگ ہیں, لکھاری لوگ ہیں, اسی طرح اپنی زون میں ہوتے ہیں. آپ لوگوں ان کے موڈ کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا موڈ ہے کہ نہیں؟ بھائی اب یہ بھی دیکھتے رہو, یہ بھی ایک نئی ٹینشن ہے زندگی میں, آگے کام ہے کہ یہ بھی پکڑیں ہم. صحیح بات ہے. عاصم سر کا بلڈ پریشر 24 آورز ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے لگتا نہیں غصہ آتا ہے. نہیں, ان کی غصے کی کیا نشانی ہوتی؟ خاموش تو یہ ویسے ہی ہوتے ہیں.
زیادہ تر بات نہیں؟ ٹون تھوڑا لاؤڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر گولی نکالتے کھاتے ہوئے ٹھیک ہو جاتا ہے. گولی آمنہ جو پریشان ہو گئی ہے. نہیں مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے. آمنہ آ رہی ہے. یہ بھی رول پلے کرتے ہیں اندر سے. جو شاعر ہوتا ہے نا سخت مزاج نہیں ہوتا, حساس عاصم سے تو اب ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ایکٹنگ کرتے ہیں. وہ گولی دیکھا کر وہ یوں کر کے آستین میں جاتی ہوگی تو وہ آستین میں سے جھاڑتے ہوں گے, فنائل کی گولی ہوتی ہوگی. عاصم سر نے ایک بار مجھے بولا تمہاری وجہ سے مجھے گولی لگ گئی. نہیں یہ میں نے سنے میں الفاظ, یہ بڑے ریلیٹیبل لگ رہے ہیں مجھے. تمہاری وجہ سے کریکٹر دے دیا ہے تم نے, اب آنے والے کسی ڈرامے میں دیکھ لیں گے. نہیں, خوشبو میں بس خط میں ایک شاعر ہی تھا, لیکن یہ اور شاعر ہے. یہ اور شاعر ہے, یہ گیتکار ہے. آمنہ جی یہ بھی کتاب کے بارے میں جو سامنے پڑھی جی, یہ پانی مر رہا ہے میرا لیٹسٹ ناول ہے. اور یہ جب میں نے لکھا تھا تو مجھے قطعاً نہیں پتا تھا کہ میں کوئی ایکو کرٹیسزم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا ایکالوجی بھی کوئی چیز ہے. یہ تو جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا وہ میں نے لکھ دیا, اور اتنی اس کی ضخامت بھی نہیں. لیکن جب یہ آیا تو پھر اندازہ ہوا اس وقت. اب دیکھیے اس وقت تو کلائمیٹ چینج از ریئل اور اٹس اپروچنگ, بٹ اٹ ہیز اپروچڈ, آئی تھنک پہنچ چکا ہے ہم تک. تو اس میں وہ ساری باتیں جو دریاؤں کی تقسیم سے, غیر منصفانہ تقسیم سے, اور جو نیچر سے انسان نے پچھلے عرصے میں چھیڑ چھاڑ کی ہے انڈسٹریل ریولوشن کے نام پہ, یا جو بھی زراعت بھی اس میں ایک چیز شامل ہے, تو اس سب سے جو کچھ نیچر پہ ہم سے انتقام لے رہی ہے وہ سارا کچھ اس میں نے لکھ دیا تھا. اور یہ ہمارے ریسرچرز کا فیوریٹ ہے, وہ بڑے شوق سے اٹھا لیتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے. اس کے بعد ٹیچرز کے چہرے پہ ایک اسمائل ہوتی ہے جب وہ پھنستے ہیں نا اس میں, تو پھر وہ ٹیچرز بڑے خوش ہوتے ہیں. تو وہ انتقام لینے کے لیے بچوں سے کہتے ہیں, اس پہ کوئی 17-18 محتاط اندازے کے مطابق تھیسس ہو چکے ہیں, اور روتے پھرتے ہیں بچے. ایکو کرٹیسزم کیونکہ ایک نئی چیز ہے, میجک ریئلزم تو موجود تھا, تو وہ بھی ہے اس میں, اور ایکو کرٹیسزم کے تحت اردو میں یہ واحد ناول ہے فی الحال. ہاں, اور یہ بڑا عمدہ یہ موضوع ہے, اور اس کے حوالے سے کتاب کی صورت میں اویئرنیس اور شعور بیدار کرنا. ابھی تک اردو میں اس پہ نہیں ہے, بالکل میری بھی نالج میں نہیں ہے. واقعی میں اس میں جیتی رہیے, خوش رہیے. اور اسی کے ساتھ مجھے یقین جانے دل قطن نہیں ہے, پینل سے بھی کہا جا رہا ہے, لیکن جی لائیو پروگرامنگ ہے, شکریہ بھی ادا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, آئی ہوپ یو انجوائڈ. جی بہت شکریہ آمنہ جی, تھینک یو. چاول کیسے لگے, اچھے لگے؟ ابھی تو چکھے بھی نہیں. ابھی تو کھائے بریک میں نہیں, بہت یمی ہے نا, نیکسٹ لیول. آپ نے کھائے؟ ہاں کہنا جی کھائے. تھینک یو سو مچ مجاہد, تھینک یو, آئی ہوپ یو انجوائڈ. جی بہت زیادہ. سحر تھینک یو سو مچ, بلیس یو, جیتی رہیے, خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا رہے, آمین سم آمین. ماجبین تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. خواتین و حضرات, زندگی اسی کا نام ہے, ہنستے کھیلتے زندگی کو گزاریے. انشاءاللہ زندگی رہی, میرے رب کی رضا رہی, اور اللہ کا حکم ہوا تو آپ سے اگلے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. اپنے رب کی دی گئی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا ہر لمحہ, ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. ہماری طرف سے خداحافظ جی. جانے سے پہلے گرینڈ پرفارمنس ہے, یس, یہ شروع ہو جائیں گی اور پھر ہم ان کو فالو کریں گے. بہت ساری کلیپ میں سب آ جائیں میرے ساتھ. ہاں, بہت ساری کلیپ میں. سحر گل خان آ جائیے گا.